abo baratera urumva ati twe ntitujya dutera, ati twe ntabwo tujya dutera. Hanyuma kandi anavuga yuko donc il doit savoir une chose, la constitution est claire, il n'y a pas un Congolais supérieur à l'autre, tous les Congolais ont droit à la vie. yari afite agasozi aho ngaho nyine ujya ubona bari kwa esipuwata kandi ntabwo byemewe. reka tuguhe ikaze wowe ukurikiye Bwiza TV na bwiza.com. Denis, iki ni ikiganiro uruvugiro twinjiyemo. Ufite morale? Ni ibisanzwe aho tugiye kwita kuraranganya amaso tureba icyo twakwita actualité zirimo kuvugwa mu mpande enye z'isi. Ubwo ntabwo turi busige kureba se bibeze gute ku mugabane w'Uburayi mu burengerazuba bw'isi. Dushobora kuza n'ubundi kugera mu gace ka Ukraine na Russia tukareba intambara yaho iravugaho iki. Hari amakuru kandi yagenda agaragaza yuko ngo hari ikimbirane riri hagati ya Amerika na Antonio Guterres. Wayumvise? cyane. Amerika ngo yaba rwose yaramushyize icyumvirizo cyo gukurikirana ibiganiro bye atabizi. Reka nabyigamba ko yumvirije umunyamabanga mukuru wa Loni. Kandi muri byagombye kuba bigize. Ntabwo yabyigambye. Nta makuru yabaye Eric nyine yagiye hanze ajya ku karubanda, ariko ahubwo Amerika iri mu ntambara yo gushakisha umuntu wayasohoye hasi hejuru. Nabonye ejo uriya muyobozi wa Pentagon cyangwa minisitiri w'ingabo avuga ati turi kumuhigisha uruhindu. Ntabwo byoroshye rero turanareba hari umubonano wabayeho hagati ya perezida wa Congo Felix Tshisekedi ndetse na perezida Lorenzo wa Angola bavuga ku bijyanye na Congo. Turareba icyo babivuze, ariko kandi Congo nayo wabonye ko itangiye gutera utwatsi. Wazalendo ivuga iti twabafashe twabafunze abantu bagiye gushotora mu 23 baduciye muri humye. Bagiye gushotora umwanzi. Haka ibya politiki wa mugani we wazigira mu biganiro by'ubuhinzi koko. Politiki yagiye gucanga rwose. Twafashe Bazalendo, uza abantu b'Abazalendo bagera akagiye gushotora M23 bagatuma amasezerano azamenshisha sesero fiza menshisha. Kongo yikubita mu gituza rwose ati turabafunga turabafunga. Igoma imyigaragambyo yahise ikurikira aho bantu mubare kure. Timuturekurira Abazalendo akazi kanyu karabananiye. Yego abantu barimo bararengera igihugu ahubwo bafite urukundo rw'igihugu cyane, none murimo murabafata mukabafunga. Iyo yindi mutsanga ari bari ya societe civile Veranda Mutsanga ndetse na bari aba muri za Ruca za Nsoresore. Ubwo kandi ku munsi wejo ku itariki 14 kugera ku itariki 16 ikinyamakuru Jeune Afrique cyatangaje ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame azagirira uruzinduko muri Benin, ndetse banongeraho ko ashobora no kuzasura nyine Guinea ya Colonel Mamadi Doumbouya kandi akaba ari mu ba perezida bo muri Afurika b'inshuti zanjye. Burya se ni inshuti yanjye. ugira nimero ye ngo yime nimero ya Doumbouya. Uraseko bibaza umuhamagaye nka video call ugatubona intozi. Hagati aho wo bita Fortuna Biselele wahoze ari umujyanama wa Felix Tshisekedi kuri ubu ngubu uri muri gereza. Muri iki gitondo cyo kuri wa kane yoherejwe mu bitaro agiye kwivuza ku bitaro bya Kinshasa, kandi ngo azahaguma kugeza akize mu gihe agitegereje ko urubanza rwe rukomeza ku byaha by'ubugambanyi. Ngo yari inshuti y'u Rwanda. Yego. Umuntu wese muri Congo ugize ibibazo muri iki gihe barimo kumushira ubucuti bw'u Rwanda. Uzi ko na Depite Mwangacucu na mu byo aburana ibyo birimo. Ko Mwangacucu ufite amazi Kigali, ukora na business, ufite imigabane muri Rwanda Air. Hari umuntu nahise mbona nataka ko muvuga Mwangacucu ati vice president na ministre w'ingabo we nta bifite. Bahise banashyira ari amafoto. Hari urenze Legacy Hotel. Ati ngibyo ati kuki mutamufata.
ati ubwo koko kuki mutamufata kugira business mu Rwanda ni ikibazo. Aya makuru yose turagira tuyagarukaho. Reka rero duhere ku ruzinduko rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame biteganijwe ko azagirira mu gihugu cya Benin. Igihugu cya Benin giherereye muri Afurika, ese wa Afurika y'Uburengerazuba. Igihugu cya Benin kiri muri West Africa nkuko bigaragara, kikaba ari igihugu bigaragara ko ndabona ngo cyarahoze kiri mu bwami bitaga ubwami bwa Dahomey, bwabayeho mu 1960 mu 1600 kujya mu 1900, urumva. Hanyuma rero ni igihugu gifite umurwa si Cotonou, ubu ngubu ni Cotonou. Hano se kuri Wikipedia kwandika ni Porto Novo. Maramenye Porto Novo. Ni Cotonou, ni Cotonou. Ubu cyo kora Porto Novo cyera yahozeho, bashobora kuba bararihinduye buriye. Tabyibuka ko Porto Novo hano baratubwira rero ko gifite abaturage miliyoni 13 rwose na miliyoni n'ibihumbi 400. Barangana n'abanyarwanda. Uzi ko ntari mbizi ko Benituwe yego ni nini, ubuso bwose ni kangahe? Reka turebe superficie yayo. Turareba superficie yayo. Baraduha amakuru. Umuntu uhamagara muri Benin abanza akamenyetso ko guteranya agashyiraho 229 mu gihe u Rwanda ari 250. Ndabona ubuso bwayo ari kilometero kare 1112,622. Ikiraro cy'u Rwanda hafi inshuro zenda kurenga 3. Kuko u Rwanda ari ibirometero kare 26. Ubwo rero hafi 3. Bavuga igifaransa ariko igihugu kigize no gushaka kuvuga icyongereza, ngira ngo cyasabaga ko nacyo cyajya mu bihugu bivuga icyongereza kikaba bilingual. Ni ibyo ngibyo umuntu yavuga. Perezida wacyo ni Perezida Patrick Talon. Ego ubukungu bwacyo buzamuka ku rugero rwazamuka ku rugero rwa 7.2% muri 2021 nkuko World Bank ivuga cyangwa banki y'isi. Bakavuga kandi ko umusaruro mbumbe wacyo ari miliyari 17.14 by'amadolari, nanone aho hari muri 2021. Abana rero bapfa muri kino gihugu bavuka ni 5.0.5 ku mugore umwe. Ni ikibazo gikomeye, ikibazo kitoroshye rwose. Abana 5 ni benshi. Benin rero ikaba ari igihugu ubona ko gikora ku nyanja ya Atlantique, ariko kimeze nk'igikoze umurongo uzamuka, kiri hagati y'ibihugu nka Nigeria, cyane cyane ko umurwa mukuru w'ubukungu wa Nigeria Lagos utari kure ya kapitale yabo. Gusa ndabona kuri Google Map bakinyereka uwo murwa wita Porto Novo. Ni ukomeje kugaragara mu gihe nari nzi ko ari Cotonou. Urumva? Yego. Ashobora kuba ari abantu batarabihindura. Ubwo urebye ku ikarita kuri giye urimo kureba mu kuboko kw'uburyo bwanjye hari Nigeria, mu kuboko kw'imoso hari Togo, nabyo bizamukanye gutyo. Ndetse amakuru arimo yashyizwe hanze n'inzego za diplomasi avuga ko iki gihugu gitangiye kugira insurgence iva kuri bantu bitwa ngo ni ibyihebe, kuko nujya ku majyaruguru habona ibihugu nka Burkina Faso bifitanye umupaka utari mugufi, ukabona n'ikindi gihugu nka Niger, kandi iyi Niger, iyi Burkina Faso ikaba irimo ya mikorere ya bari abantu ba AQMI, biriya byihebe bikorera muri Sahel. Muri Sahel ngo byatangiye kwataka iki gihugu rero kikaba gishaka no kuzitabaza defense y'u Rwanda. Ni igihugu rero gikorana ubucuruzi nyine n'ibihugu birimo Cote d'Ivoire, aho gikoresha umuhora nyine mu gusangira ibicuruzwa, umuhora wa Lagos ndetse n'umuhora wa Cotonou Niamey. Kikaba ari igihugu n'ubundi ariko nacyo ubukungu bwacyo bushingiye ku buhinzi ndetse yego n'ubucuruzi, cyane cyane na Nigeria. Kandi urabona ko uvuye kuri Cote d'Ivoire ukajya muri Benin byagusaba kwambukiranya Ghana, Togo ukabona kugerayo. Kandi wibuke ko ibi bihugu
ntekereza ko icyo bise umuhora bashobora kuba baramaze gukora umuhanda ugenda kuri iyi nyanja uko uyireba kuva Abidjan ukaza ugaca Accra muri Ghana, iyi ni imirwa mikuru igiye iri ku mazi, na Lomé muri Togo, ukagera nyine Porto Novo cyangwa se Cotonou. Ubukungu rero bwacyo ngo bukaba bushingiye usibye ku bworozi nako ku buhinzi, aho gihinga cyane ipamba yego, ndetse ngo kikongera kikohereza ibicuruzwa birimo imodoka zakoreshejwe ndetse n'umuceri cyane cyane bijya muri Nigeria. Iki gihugu rero kikaba kuri uruzinduko rwa Perezida Kagame ariho kizatangiza kompanyi y'indege izaba ifite izina rya Benin Airlines, kandi bivugwa yuko u Rwanda rufite uruhare muri iyo kompanyi. Amakuru aribwo kujya hanze tuzamenyera gihamya nyuma aremeza ko Benin izaba ifitemo 51%. Bishoboka kureba rero niba imigabane isigaye iyo 49 izaba isigaye wasanga u Rwanda cyangwa se na Rwanda Air izashora imari. Yego, Rwanda Air gusa ikivugwa nuko igomba kugira uruhare muri uko kubyutsa no kompanyi y'indege ya Benin. Ikazagira uruhare rero mu guhuza akarere ko k'Afrika y'Uburengerazuba n'Iburasirazuba. Yego. Usibye rero ibyo by'indege, u Rwanda na Benin kandi bizagirana Perezida Kagame n'uwa Benin bazaganira ku bijyanye n'umutekano n'ubwirinzi, aho Benin igomba kubenefisiya ubunararibonye bwa RDF mu kurwanya abo bajihadiste wavugaga hejuru, kimwe n'uko bimeze nyine hagati y'u Rwanda na Mozambique gusa hakaba hari abasirikare bakombata barwana. Ahangaha rero bikaba bivugwa yuko ho bishobora kutaba ko bizagenda ahubwo nko gutoza abasirikare no kuba ibindi bintu bakenera mu by'ubuhanga, ariko ibyo bizamenyekana kuri MOU bazasinyana kandi tuzazikurikirana. Hanyuma se Perezida Kagame azakomereza muri Guinea. Iyi Guinea ya Dumbuya niyo Guinea Conakry, niyo Guinea Bissau, niyo Guinea bwoko ki? Conakry. Guinea Conakry kanini ntari mbizi. Ye baba we. Kwa Dumbuya. Uzi ukuntu ari igihugu kinini? Ni kinini cyane pe. Ndajyaga ngira ngo ni kwa kuntu nyine ari dutoya. Guinea ifite ubuso bungana iki? Twabireba, ariko ukishakisha urabona ko Guinea irakora kuri Cote d'Ivoire, hepfo mu burasirazuba, uburengerazuba hari inyanja Atlantique, buriya ugiye gusa nk'ukabye inkuru bavuga ko mu burengerazuba hari nka za Brazil na za Leta Zunze za Amerika, ariko hani kure y'amazi. Hanyuma mu majyepfo hari Sierra Leone, ubwo turi ku gihugu cya Guinea. Hari Mali kandi mu majyaruguru agana iburasirazuba, hakaba na Senegal, ndetse n'ikindi gihugu bita Guinea Bissau, kigenzi cya Guinea nyine. Ubwo no kuvuga ngo habaho Guinea Bissau ifite capital bita Bissau, hakaba na Guinea Conakry iyo Perezida Kagame azakurikizaho agiye kureba gusura abaturage baho. Na ntoza na Perezida Dumbuya abantu baramuzi, bambara indorerwamo buri gihe, afite uburinzi bukomeye na uniform, yambaye gisivile gake cyane babona ambaye. Guinea nayo ifite ubuso bwa kilometero kare 245,857, irasa nk'iruta ntuze kabiri. Gituwe n'abaturage miliyoni 13 n'igice. Kingana kuri yawe nta baturage gifite benshi. Guinea Conakry ikaba ifite iyo capital twavuze haruguru. Ubukungu bwayo bushingiye kuki? Reka nze ndebe gusa GDP yacyo ni miliyari 16. Buriya ni miliyari 16 cyane. Ibihugu byose birusha GDP u Rwanda, ariko sinzi impamvu sinzi ikintu biba bishaka u Rwanda. Simbizi. Bafite amafaranga menshi. Urebye ukuntu bingana na GDP yabyo ushobora gusanga none u Rwanda ahubwo rushobora no kuba rubirusha. Wowe ugiye gukora imibare ugafata wenda n'igihugu cy'u Rwanda inshuro enye ukagenda ubikubakuba gutyo, uhasanga nabwo rwihagazeho pa raporo yabyo. Ariko ngo twaba tubaze, ariko ntacyo byaba bitwaye pe. Ntacyo byaba bitwaye, ubanza nta kindi kintu kirenze kindi twabona kuri Guinea, cyangwa tukazabigarukaho mu biganiro byacu bitataha, kugira ngo tujye mu kiganiro.
nyirizina. Uru ruzinduko rwa Perezida Kagame rukaba rwanavuzweho mu kwezi gutambutse, ntabwo rutunguranye. N'ubundi ibinyamakuru byakunze kuruvugaho, byaba ibyo muri Benin, byaba ibinyamakuru byo muri Burengerazuba bw'isi. Ni uruzinduko tutari tuzi itariki, ariko twanavuga ko aribwo yaje kumenyekana. Ubwo rero twifurije umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda urugendo ruhire no gutsura umubano muri ibyo bihugu byo muri Burengerazuba bw'isi, hubakwa Afurika twifuza twese. Denis, rero bimeze gute muri Kongo ko mperuka ejo ihiriwe imirwano, nkaba ndeba Kongo Kinshasa yisubiye ikavuga uti ntabwo twe tujya tuviyora ibintu by'imishyikirano by'amaseserofe ntimukatubeshyere. Bamwe bari kuvuga bati nyuma yo gukubitwa inshuro nyine ku rugamba, ati FARDC yahise ishaka ukuntu yikuraho icyasha, bigaragaza ko atariyo yari inyuma y'icyo gitero. Bivugwa rwose ko ngo muri ya mirwano y'ikibumbe ejo haba harapfuye abantu benshi cyane muri bariya abantu bateye M23. Bariya abantu ngo bashobora kuba barakubitiwe ahareba inzega, ariko M23 urebye yanze no gusohora itangazo. Nahoze mvugana na Major Uringoma ngo tuze kuvugana. Itangazo riri official yasohoye, ariko bagiye babigarukaho nka bakanyuka cya gitero cyuko batewe neza, barabivuze bavuga ko bagabwe igitero ku birindiro byabo biri muri Kibumba. Ariko ubusanzwe uzi ko iyo habaye incident nk'iriya bahitaga bakora itangazo bakarimanika, ndetse ubona ko n'abavugizi babo babigendera kure. Ejo niriwe ninginga nyamara mu tuvuga ari mu nama, mu tuvuga yagize gute Uringoma mu kanya twarimo twandikirana ambwira ati nisangahe n'igice, urumva dore rwose ngo rero ni nawe bonjour mon frère tufanye leo saa 5 n'igice. Ariko nyine ukababura, bigaragara ko rero akenshi na kenshi biriya bashobora kuba barivunye umwanzi bakaba badashaka ko kubitangaza, kuko yazanye Sukoyi cyangwa nabo agasa nk'ubivuna bahita basohora amatangazo nk'atanu yikurikiranyije. Ariko ubu noneho bakaniye bacecetse, baravuga ati amasomo yandi twabahaye muzayasome mu binyamakuru. David, nsubiye inyuma gato cyane, twabwira abadukurikiye ko Perezida Kagame atazajya muri Benin wenyine, ahubwo azaba yerekeje na Madame Jeannette Kagame. Okay. Iyo ni addition. Urugendo rwabo nyine rurazahera ku itariki 14 rugiye ku itariki 16. Bazakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Cotonou. Ni itsinda nyine rya guverinoma. Ati au cours de son séjour, iyi ni presidence ya Benin turimo turasomaho bino bintu. Urumva ko ari amakuru afite noze credibility. Nta kibazo wakomeza ibyo turabigaruka bya Kongo, nta kibazo. Yego, abanje kuri bihugu byombi nyine nkuko bisanzwe bazajyana ikiganiro n'abanyamakuru nyuma y'itangazo rihuriweho. Aho bavuga ati nul doute qu'au cours de ce face-à-face avec les hommes des médias, les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale, notamment les échanges commerciaux, la promotion des investissements et les échanges d'expertise, le tourisme, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes, et le transport aérien entre Kigali et Cotonou, l'industrie textile à la lutte contre le terrorisme. Urumva ko izo zose ni ingingo abakuru b'ibihugu byombi bazaganiraho, harimo ibijyanye n'ubucuruzi, guteza imbere ishoramari, gusangira ubunararibonye, ubufatanye mu by'ubukerarugendo, koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, ingendo zo mu kirere hagati ya Kigali na Cotonou, ubufatanye mu by'inganda z'imyenda. Cotonou urabizi ko twavuze ko ikungahaye ku buhinzi bw'ipamba, byumvikana ko mpamvu inganda zikora imyenda zizinjira muri iyi deal. U Rwanda rwo zikora imora razamura ino industry yo gukora imyenda ya made in Rwanda bizahuriramo hagati. Ikindi rero cya nyuma birumvikana no kurwanya iterabwoba. Kandi bakavuga ko hari komisiyo yigeze kubaho y'ibihugu byombi yigeze guterana muri 2017 igateranira i Rubavu, niko presidence ya Benin yabyanditse ku itariki 29 kugeza ku ya 30 muri Nzeri 2017. Bigaragara ko no mubano rero umuntu yavuga ko ntabwo ari mushya, umubano umaze igihe buri imyaka hafi ubu yabigiye kuba 6-7. Ni imyaka myinshi, nabwo sibwo watangiye, ndavuga igihe habagaho amakomisiyo yiga by'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi.
ni ibyo ngibyo barimo uvuga. Ibi bizakorerwa hehe Iseme City niki? aho naho bazasura kino kigo cy'iterambere cya Seme City. Ni ku itariki kwa gatandatu. Bazagisura barebe ngo ni umurwa mpuzamahanga w'udushya wa innovation, w'udushya n'ubumenyi bita savoir sha. Abanyabene ntabwo boroshye. Perezida Kagame rero akaba azajyana ibiganiro n'aba rwiyemezamirimo bakiri bato, abanyeshuri ndetse n'ama startups cyangwa ibigo bitangiye birimo biravuka bishyashya. Uruzinduko rero umukuru w'igihugu n'umufasha we bazarusoreza basura batemberezwa iyo bita Place de l'Amazon. Yubatswe ahari ku umugwi w'icyubahiro abagore bo muri Benin. Baravuga ngo abagore ngo bejo hashize nawe uyu munsi n'abari uyu munsi. Kandi aho ngaho urumva ko u Rwanda igihugu giteye imbere muri gender. Aha ngaha nyine urumva bahashyize umwotso. Ni nayo mpamvu uriya na madamu Jeannette Kagame bashobora kuba ari zimwe mu mpamvu nawe azaba hari kugira ngo asangize abadamu bo muri Benin iterambere ry'umugore w'umunyarwanda. Kandi nabo ubona ko babigezeho, ndetse hano hantu ngo hakaba hazanasurwa nyine ikibutso monima ngo cyagenewe iki ni intwari se? Ni urwibutso ruteye mu busitani bwa Mathieu, banze ari Mathieu Kereka wahoze ayobora birashoboka. Ati mu rwego rwo kwibuka abana ba Benin dévoués à la patrie, bitangiye igihugu, nibyo navugaga. Ni ibyo ngibyo rero ndumva detaye nyine za ko ugiye kuri portail ya presidence yabo ni wa3 presidence akadomo BG. Ni BG B na G nka ntuzi nka jaride nyine. Hariho rero kuri portail hari ifoto iriho abaperezida bombi. Noneho hariho n'amadarapo handitseho ngo visite d'etat au Benin de son excellence monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda du 14-16 avril 2023. Nawe ushobora kuhasura ukamenya byinshi ku gihugu cya Benin. Twari tugeze muri Kongo rero byo guterana amagambo hagati ya guverinoma yihakanye bikomeye cyane ko ejo itigeze ijya kurwana na M23 Kibumba, ko rwose bakwiye kuyikura muri izo ntureka n'amatiku cyane. Iti n'ikimenyimenyi abantu bateye twabafashe 59 tuzabashyira no mu nkiko. Ntabwo ari ibintu rwose. Ati rwose amakuru tukimara kuyumva twahise twihutira kubashaka dufata 59 n'imbunda zabo enye n'imihoro n'amacumu n'ibiki. Ati bateye mu 23 bitwaje amacumu n'imihoro. Mu gihe kandi bimeze gutyo East African Regional Force zangabo za General Nyaga za East Africa nazo zikaba zatangaje ko zahanganye n'abantu kandi nazo zigurizamo icyo gitero. Icyo bahuriraho rero bose urumva bahurira ku kuba koko ku makuru East Africa ihuza na Congo nagaragaza karite y'abateraga. Ariko ngiye nkavuga ngo iyo uvuze gutya ngo hateye abantu ngo ba auto defense civile nese M23 FARDC yambaye amajinisi igatwara intwaro ntabwo yajya kurwana cyane. Hanyuma nyine koko niba leta ya Congo ibyo ivuga ari ukuri ubwo izabigaragaza mu rukiko bafunga tujye turebe ibacira imanza. Ariko ngo abantu bahise bigaragambya rero, abantu bahise bigaragambya Igoma n'ubu ngubu muri iki gitondo mu myigaragambyo yarikomeje bisutse mu mihanda. Bati mufungure bati twatunguwe no kubona rwose abategetsi batinyuka gufata wazarendo, kandi biriya byose bikorwa n'inzego z'ubutasi barwanira ubusugire bw'igihugu. Ubundi ziriya nzego z'ubutasi za Kongo ariko ni ibintu biba ku butasi bwo ku isi yose, bashobora guteza akavuyo bwacyo bagahita bigira inyoni nyinshi bakajya no mu mihanda. Buriya byose wasanga ari Agence Nationale de Renseignement ya Kongo birimo kugira ngo barekurwe. Noneho barekurwe byiswe yuko ari ntuzi. Rega n'ibyo nakubwira cy'abaturage gufata abasirikare bakabambika civile bakavuga ati mujye tubafotore mwese mujye murambya rwose ko mwafashwe mwagiye gushotore M23. Ariko mana we ibaza, ariko leta ya Kongo yagiriye impuhwe M23 ati abantu baje kubarwanya ntabwo ari sawa. Gusa ndi makuru atarashyirwa hanze bigaragara ko M23 yifashe cyane uyu munsi munejo muri ibi bintu muri izo ntureke akaba nta kintu yigeze yandika officially nuko ngo bashobora kuba barahuye
n'uruva gusenya aba bantu bashatse kugaba ibitero kuri M23 ariko tukaba nta mibare dufite buri ngoma ntabwo turamubona turimo kumushakisha ku murongo wa telefone kugira ngo tubwire uko byifashe kuko bajya batubwira uko byifashe ntibakaduhisha amakuru kuko bo batayatangaza konge zajya yatangaza abantu bajya ngo ni ibinyoma kandi yamaze kwishyira verisiyo yayo hanze nk'ubu ugiye kureba kuri iki gitero leta ya Kongo irimo kuvuga rumwe na ntuza na nyaga ku bijyanye n'abateye ariko n'ikiyasi cy'uko M23 yavuga iti twarwanye natwe n'ameze gutya tukamenya ukuri kurimo wenda ese aba nta amateka bajya bafata sindabona leta ya Kongo yerekana amateka ya M23 sindabona M23 kenshi na kenshi yerekana amateka ba FARDC nabo si benshi uretse abizana abazengabo zirwana n'abinyeshyamba n'abigifata nabo uretse abakobwa bakubwira ngo bizanye barambitse intwaro hasi ariko kuvuga ngo yabafatiye ku rugamba Kongo ntifata mpiri na M23 ntimufata mpiri namwe ngo mujye mutwereka abantu mwafashe mpiri ariko yigeze kubabereka ni bakeya bari yagiye barwaniye kandi umenye yuko abasirikare barwana baterekana abantu bafatwa ku rugamba hari igihe birangira batabafite isifa nziza mu rwego mpuzamahanga bakavuga bati bwo mu Rwanda nta muntu mufata cyangwa mubambura ubuzima ibyo byose n'ibintu utabura kwibazaho none rero nta makuru y'uyu munsi se ari update niba batabyutse bongera gukozanyaho n'iki ejo bavugaga mu Rwanda yabihambwe ariko reka ndebe ku mbuga zindi hafi ubanza bishoboka yuko rwose noneho nta hari agahenge ubwo rero abantu bari bazi bati imirwano irongeye irubuye se mama karabaye ariko ubundi yari bazarwana pe bazarwana ntabwo intambara iraba kuko urabona ko twabonye ko umugambi mukuru w'ingabo za Kongo akomeje kugenda asura ingabo azitegurira rwose urugamba abonye ko ejo yari ari Katanga aho bita mu kigo cy'imyitozo cya Mura hari 4,000 abarukiri 4,000 barimo gutozwa ubwo bariyongera ku bari za Kamina ku bari za Kitona baratoje kabisa ku basirikare kandi n'imbunda bamaze kuzigura zihagije cyane ubuse wagura imbunda ntuzikoresha Dani bazazikoresha akazi kazo ndetse wazigurira iki buriya zigomba gukora ubwo rero twateganyaga ko tubona umuntu muri M23 akaduha umucyo cyangwa akaduha verisiyo yabo ku byabaye ejo ikibumba turacyashakisha nje muri studio nirukanka rwose kugira ngo ntaza kwica isaha ya wanje bari ingoma hagati aho ariko mu gihe tukimushakisha David reka tubaze no muntu allo uracyabaho uraho yego komera ese kutakiduvugisha kuri Bwiza TV n'ubu tuguhamagaye turi live twaje gupfa iki yego kutakituvugisha twapfuye iki ko ari inshuti yacu kera ntabwo nabanze kabisa mbantegereza ngo numve ko hari ibyo mumbaza nkuko nyine ariko turaho turi bazima nta kibazo ubu se uherereye he ko mperuka wibera za Rubayi iyo ngiyo aho uri ni hehe kandi haramutse hate ya nari ndi mu ngendo nyine nyinshi ariko ubundi bunagana abasirikare b'Abagande baraho araho barakomeye nta kibazo ese abantu ba M23 mujya mubabona hafi aho cyangwa baragiye mu mashyamba mu mashyamba ya rwose ntabwo bajya mu mashyamba gukora ikiburiye ujya ubabona se nanjye nk'umuturage ndababona nta kibazo mbabona hafi hano ese buriya bunagana ku mupaka habande nanze kukuvuga izina si byiza habande buriya ku mupaka w'u Rwanda ku mupaka na kwa Uganda na Kongo umupaka nibo bawukontrolinga tu serivisi zose nibo bazikontrolinga ba M23 yes ubwo se amapatrouille yabo n'amapatrouille y'abasirikare b'Abagande akorana gute nk'abaturage mu bamubabona mute rimwe na rimwe hari nk'ibyo tubona
ukabona nk'imodoka z'abagande ziratambutse, ukabona imodoka ya M23 iri imbere, ukabona n'isa nk'ibayoboye, ukabona indi iri inyuma, usanga nta kibazo bari kumwe bagendana neza. None se mu gace ka Kibumba nta mirwano ihari yabyutse? Nabuze Majoro Wiringoma ngo tuvugane, ndimo kumuhamagara wapi nkasanga ntari ku murongo. Ejo niho byabaye, ejo biba guhagarara saa sita na nimugoroba, bishaka gusa nk'aho hajemo akavuyo. Byari byanageze no mu mujyi wa Goma imbere ya gereza ya Munzenze. Abo bita Bazahendu bari bafunzwe babajanye mu Munzenze, bashaka kurwana, habaye akavuyo kenshi hari Virunga. Uyu munsi manza bimeze neza, nta kibazo. Noneho nagira ngo n'ubundi waradufashije mu gihe cya Rubaya, nagira ngo use nk'utugereranyiriza. Iyo urebye mu gace ka Rubaya hari hakiri ingabo za leta, naho zabunagana, iyo ukoze comparison ubona ubuzima bwo bumeze gute? Bamwe babayeho bate, abandi babayeho bate? Nabaye Rubaya cyane, ndavuga ati ariko ubu nzaba ahantu kweri M23 ndakontrolinga ngo ndebe uko hameze. Nza gukora urugendo shuri, nza gukora urugendo shuri, ngera Igicanga, ngera za Murimbi aho bita Tongo, ngera za Rucuro Kiwanja, ngera Bunagana. Nasanze ari ahantu hameze neza, abaturage bameze neza, nta kibazo. Nibyo nasanze ibyo byari bitandukanye n'ibyo abantu bavuga, ariko twinegeye kuri tere nsanga ari sawa. Usanga ari sawa? Ubwo se ahantu waciye wagenda guca ku mabariyeri y'abandi? Hari urabona bariyeri zimwe twakiyeho tuva za Rubaya, twakiye kuri Nyatura, ariko tukimara kugera muri M23 nta bariyeri twabonye, nta n'imwe. Nta n'uwigeze aduhagarika ngo tubaze ngo muri bande mugiye kugeza n'ubu. Ushobora kuva muri Masisi ukagera iyo Bunagana nta bariyeri uciye mu muhanda? Wazungurutse Igicanga. Hari imodoka se cyangwa bakoresha iki? Amamoto ntiyagenda. Ubwo se nabise nibaza, iyo umuntu akoresha nk'amafaranga angana iki kuva Rubaya kugera Bunagana? Byagukostinze nk'amafaranga angana iki? Amadolari 30. Kugenda gusa atarimo kugaruka? Kugenda gusa. Ntabwo twabaye guca Goma, twabaye kuva Rubaya, Mushaki, Igika gusa, Ikirorirwe, Gitanga, kwinjira Bwito, ugahinguka Itongo, Karengera, uzamuka Bunagana, ugenda ku mamoto n'amafaranga menshi. Ese nkubaze akabazo ka nyuma nakubaza kugira ngo nkurekure, wabaye Rubaya cyane, uriya mudepite bita Mwangacucu wari usanzwe umuzi? Cyane rwose. Ntabwo nari muzi ngo twaganire, urumva ni umuntu ukomeye, ariko imirimo ye iri hafi yanjye cyane. Amakimbirane se bavuga ko yari umuntu mbega biriya bamushinja n'iki? Abaturage bo ku rwego rusanzwe babitekerezaho iki? Urumva abaturage baba barimo ibyiciro bibiri, haba hari abamushyigikiye, abandi batamushyigikiye. Nk'aba bari mu ruhande rw'umudepite witwa Ndayishimiye, n'abari mu ruhande rwa ba Seninga ntabwo bamuvuga neza. Ariko hari abandi usanga ibye bibabaje, abandi ugasanga bibashimishije, ku buryo n'imisozi banatangiye kuyicukura ku gahato.
imisozi ya Mwangacucu. hari ahantu yari afite agasozi aho ngaho nyine ubona bari kwa esipuruwata kandi ntabwo byemewe. Ntabwo byoroshye rero, twarimo dushakisha ukuntu duhamagara abantu twagiye tuburana, nawe tugwa ku murongo wawe turavuga tureka tukuvugishe tukubaze uko umeze, kuko urumva kuba tutakuvugisha twarakuvugishaga kera ntabwo ari byo. Ntabwo ari byiza, ndahari nta kibazo, kandi mu minsi iri imbere mu byo kwa kabiri nzaba ndi mu Rubavu. Ubwo nugera mu Rubavu uzadutera akamu utubwire uko bimeze, na za Mweso nuhanyura uzaba dusuhurize. Nta kibazo rwose, makuru muzayamenya, muzayabona kama kawaida. Urakoze cyane. Ni umuntu wacu rero w'Irubayozi ko yakunda kuduhamagara tuha ama-update. Hari n'ikintu yadugiye dufasha burya, kuko hari nk'igihe nka radio BBC niba birashoboka yemezaga ifatwa rya Rubaya, wamuhamagara akavuga ati ariko abantu ba Rubaya koko, ati nta movement uri muri Rubaya rwose niho ndi. Gusa nyine icyo gihe yajyaga tubwira ati iyo uri Rubaya hano, ati mureke mbanze njye mu nzu ahantu hihishe, ati nta muntu ukoresha smartphone hanze. Ati uyikoresha uri mu buriri wipfukiranye ahantu ukagenda na gatoroshi. Hano rero urumva ko avuga ati nagiye gukora urugendo shuri ngo ndebe uko ibintu bimeze hano movement uri controller. Yazengurutse Kicanga kiniki ngo bwito ni hariya za Kishisha na bose kugera nahagera muri defense za Nyatura ngo niyo barriere ya mbere yaciyeho, ariko ngahanda araheba nta nimwe rwose hano M23 iri nta barriere nimwe iri mu nzira. Kandi hari abantu bajyaga batubaza ikibazo reka tuse nk'abagisubirisha ibyo umugabo avuze, wari ngo Kongo ngo yatungana, Kongo yajya ku murongo. M23 se yakuye barriere no bushake bwa politiki wabwari wa mugani ko nyine se nta ubuse ubuzima ntibukomeje, burakomeje. Akubwira ko ibunaga na business zirajya imbere, ibintu byose ni sawa. Ntari ahantu bari abanyakenya bari twahuze tureba amafoto nyuma yo gusubiza inyuma cya gitero, uzi ko nawe ejo bahanganye n'inyeshyamba, ariko abaturage bahise bakomeza gahunda zabo nta kibazo. Gusa abice bigenzurwa na guverinoma nibyo birimo ibibazo. Ariko uno mugabo duhaye n'amakuru yuko nubwo ingabo za Uganda arizo zibariza umutekano muri biriya bice bya Kivu y'Amajyaruguru, ko M23 ari igikontorora umupaka wa Bunagana, ikaba yenewe ikontorora activities yakorerwa ari nko gusora kugira gute. Ati kandi nubwo umuntu ari ahangaha ateshara tibyo kujya mu mashyamba ntabyo mbona pe, ntabyo mbona, kuko hari n'agafoto twabonye, amafoto amaze iminsi azenguruka ubona Uwiringoma akiri muri ofisi ye yabunagana atariko kandi atari nubwo ubona umurongo w'imodoka za Uganda uciye aha, atariko imbere n'inyuma hari ya M23 mbe ukagira ngo niyo iri muri protection yantuza ya advance party yantuza y'abagande. Ntabwo byoroshye rero, ariko nta n'ikikomeye kirimo. Biba ari byiza ko tumenya ama-update cyane ko buriya iyo dutanga ama-version arimo ba Major Uwiringoma, arimo ba Njiko Kayike n'ubwo batari batuvugisha, hari umuntu ushobora kuvuga ati namwe gutya, ariko uyu muturage yaduhaye amakuru kuva Rubaya yakiri mu gihande cya guverinoma, aravuga ati ngiye gukora urugendo shuri mu Bunagana, cyane ko byanavugaga ko ahagira imiryango, ageze yasanga baratekanye baraho. Mu ijambo rimwe rero nicyo nashatse kuvuga, Kongo ishatse yabona amahoro, abantu bagatekana bagatera imbere, sibyo? Abasirikare ibihumbi bitari munsi y'ijana ifite kwambura intwaro iriya mitwe y'inyeshyamba ntabwo ari ibintu bashyizemo ingufu byabananira. Abaturage bakajya mu kazi gasanzwe, abaturage bakamenya kubahiriza amategeko, nta muntu wikorera ibyo ashatse mu gihe ashakiye, ibintu byajya ku murongo. Nk'ubu ngubu urabona kiriya mu baje cya Depite Mwangacucu, kuko urumva uyu mugabo ibintu byo mu biromba arabizi, yatuye hafi yabyo. Niwe wajya kuduha amakuru y'ukuntu hari abantu bo muri koperative y'aba badepite bandi atubwiye haruguru amazina yabo, barimo Seninga, niba ngari Koperama, iyo koperative yabo, noneho hakaba niba ari ngo CMC, simbizi ngo ya Mwangacucu, kubera ko baragabanye imisozi bacukuramo. Urumva ko bafitemo n'akantu kuvuga ni d'intérêt,
noneho nibwo wumva bigabije n'ibirombe bya Mwangacucu kubera ko afunze kandi ati bitemewe n'amategeko. Ati rero ubwo wa mugani usanga n'abantu bafunze inguni nabo bamugambaniye bakagenda bakazitabika. Bimaze iminsi bivuga bakazitabika bakaba barimo. Urumva ko intambara yo muri Kongo n'amakimbirane muri Kongo byadukiriye kandi kuba bifite remezo mu bakire babo bihanganiye bakabishyiramo abaturage. Urumva ko no mu baturage hajemo ibipande genda wo kwa Mwangacucu kuko wenda aramupagasirizaga. Kandi Seninga nawe ni umudepite. Ni umudepite ndetse uri muri communauté. Ibyo muri Kongo barabyemera mu mvugo bita de communauté hutu. Urumva gusa uriya mudepite ndayambaje ndavuze ntabwo nari muzi. Seninga nawe ntabwo yajyaga akunda kuvugwa mu matiku, banavugaga ko ari umwe mu bantu batigeze bashaka kubyinjiramo cyane, ariko urumva conflit d'intérêt irahari, inyungu ati bya birombe rwose buriya mu gihe uriya musaza yaba ari hariya nabankuramo ayandi ati numuhagarike gucukura sibyo. Ntabwo byoroshye byo muri Kongo. Tuba tugira ngo nyine nk'ubuhamya bw'umuturage atanze abantu bumve yuko kuri tele haba hari ibi ahandi hari ibi ngibi. Gusa uyu musore ndamukunze nawe urumva ko nta ruhande afata, nta ruhande ati bamwe baramushyigikiye abandi ntibamushyigikiye, agatanga n'impamvu ukumva ukuntu situation imeze. Kuva na kera arajijutse, ntabwo ari umuntu wigeze ufata n'uruhande. Nabwo yajyaga atubwira ati se mbabeshye nka Bwiza nta yumventurira cyo kora hari imisozi abantu bajya bagira gute bakubura umutwe bakayibona. Ni nawe watubwiye ko arabagiye kuyisanganira bagasanga bibeshye kuri Muventura ahubwo ni Nyatura ikabasubiza inyuma biruka ibavuza amabuye ati mugende ntabwo turi Muventura ni mugende mujyana amaturo yanyu. Denis rero Kongo hari ndagitwari hari kugira ngo turebe ko twajya kureba amakimbirane ya Antonio Guterres n'abanyamerika. Wareba muri Kongo haraburi iminsi ngahe ngo Kongo rega tuba twanaciyemo mu kiganiro isanzure irebye amakuru y'ingenzi twanyuze. Ntacyo ubwo mwayavuze mu isanzure, nayo ni ikiganiro mwatamukije kuri live, ntekereza ko kiri kuri platform zacu. Hanyuma kandi ese Muhoza asigaje iminsi ngahe ngagire isabukuru kuri tariki 28 ngira ngo sizuko se nuko nguko wabihanashoboka sha muzategereze kuko nutanyibutsa ntagiye kuvumba Muhoza ntazavumba nde. Byaza kugora. Gusa iki kintu nayo ndi kubona mu kanya nuko hari abantu batangiye gutozwa ubukada muri Uganda bo muri team MK. Yego bagomba kuzashyigikira Muhozi. Muhozi rwose intego yo kuba perezida 2026 ishobora kuba iri seriye. Yarayemeje akose bamuhoze ko kagira ngo bigende gute. Ashaka kuba perezida ku ngufu. Arashaka gukorera mu ngata se nyine. Muhoza avuka ku tariki 24 nyamuneka iyi tariki muyandika ahantu. Urumva? Z'ukwa kane. Muhoza ari mu bantu basatira urungano rwanjye. Rungano rero ntituzabure kwa Muhozi. Niba azakorera hehe yavuze ko azagera mu kabyiniro ngazasaba uruhushya anko amwemerere kujya mu kabyiniro. Ntibazajya hehe hose, ntibazajya Madrand, ntibazajya hehe. Ubwo tuzabimenya kugira ngo tujye kwa Muhozi. Kandi nzajyayo c'est pas blague. Naho yagatuna nzakoresha ubwo byose ngiye kuko uriya Muhozi politiki ya Muhozi ndayemera. Agakomeza ubuzima abantu bajya bagira ngo Muhozi ngo ibyo avuga ngo seseriye ngo niki ariko akabibereka. Rero nzaza gusengera abanyakigali na ya marushanwa aherutse gukoresha avuga ati mubamfatire tumubahereze polisi bafata mubahereze polisi. Muri Kongo rero ahantu bita Kinshasa ikintu bita imbwa, ikintu bita injangwe ngo biri en voie de disparition. Abantu barimo barabirya bivuye inyuma ko buryo mu minsi iri imbere ngo hatagize igikorwa nk'uko Depite Boris Mbuka bivuga wasanga rwose muri Kinshasa n'akajangwe na kamwe cyangwa imbwa icaracara. Nahoze mbibona nijoro biherekanya kujya ni brag zabo. Yatanze rwose igitekerezo mu nteko aravuga ati chers collègues, vous avez des animaux de compagnie qui sont en voie de disparition. C'est le cas du chat, du chien. Nous devons trouver dans la loi l'interdiction formelle de manger publiquement la viande du chien.
depite arimo gutabariza imbwa cyane rwose ngo birenda gucika neza mu gihugu. bafite ikibazo cy'ibyo kurya n'injangwe none se injangwe kuki abantu batazirya kandi ibyo kurya bikenewe? Jesus ziki ntabwo wayirya se kugira ukwavuze nayo naryo wowe ntabwo wabirya koko ariko imbwa wagerageza ku giti cyanjye ntabyo narya gusa simakana ko nshobora kubirya nabizi. Abahanga se ko bavuga ko mu gihe cyose ibyo kurya byakomeza kuba bike ku isoko ry'ubuhinzi abantu bagomba kwadukira n'ibindi batatekerezaga. Ngiye rwose simakana ko umuntu ashobora kurya imbwa atabizi. Erega mu biryo waraziriye wa mugabo wajya kugenda zihuhetera zimwe zijana afite imbabura mu ntoki wagenda agagira gutya ntabwo umuzi ese utaraziriye nene nigaga muri college Saint Andre icyo gihe twaraziriye zihagije kandi uretse ko umudamu yamuvuyemo kavuga ati nabijya zunguza n'imbwa baba we nta salado kuwafira yanyuraga abantu bataziriye. Honorable Mbukuri ati rwose mutabari ijambo hagati y'imyaka 10 na 20 ku muntu wafashwe arimo ararya imbwa ariko noneho akana arimo arongeramo karimo kanangaza ngo ni publicemo nuvuga ngo bazirya ku karubanda ntabwo babihisha. None se ibyo ahubwo giye ikintu kirimo kunange kuntangaza nukuntu birimo kugutangaza none se uretse ko kumara babihisha kimbere mbere ahubwo abo batazirya muri za Kasayi urumva barasiziririza kubera umuco ubu ntayikaranze abo bita homme faveur avuga ati nous sommes à l'aise c'est une bonne nourriture warayikaranze cyane baba we publicamo baba we reka twikomereze bamubyimbwa twongere twisurire mu ntuza twisurire muri politiki karagaciyemo hanyuma nyine ndagira ngo ndashaka kumenya Amerika ifite ikibazo ki kuri Antonio Guterres ngo niyo mabanga yagiye hanze. Amerika iravuga ko Guterres afite ubwumvikane arimo aragendera rwose afite ukuntu arimo arakorera inyungu z'Uburusiya. Bakomoje ku biganiro ngo yaba yagiye agirana n'umwungirije baramwumvirije ibyo bagiye baganira ndetse n'ibyo yavuganaga n'abayobozi ba Afurika bamwe na bamwe ku bijyanye n'uko babona intambara yo mu Burusiya. Bakomoza kuri amasezerano yo kurekura ibinyampeke n'ifumbire ngo bikoherezwa bavuga ko kugira ngo ari amasezerano agerweho hari ibintu bimwe na bimwe Guterres nawe yafunzeho amaso bifitiye inyungu Uburusiya ngo nko kuba mu bantu boherezaga harimo ibigo cyangwa abantu ku giti cyabo babaga barafatiwe ibihano. Yego. Ariko abo muri Loni bo bakavuga ati rwose ibyo bintu byanatubabaje ntabwo bishimishije ati cy'umunyamabanga mukuru yakoraga ni ugutabara kugira ngo kino kibazo cy'inzara cyari gitangiye kwaduka ku isi gikumirwa hakiri kare cyane ko na ba Excellence Macky Sall wari uyoboye Afurika yunze ubumwe yari yagiye gutabaza hariya hajya yagiye na ntuze na Kiev. Yego ngaho rero bose barimo kwitatsa ibiki kandi Uburusiya bwaravuze bati kiriya cyambu cya Odessa byari byaraboheweho bugatanga amahoro. Ibyo rero jewe nibyo ndimo kubona ngo Amerika koko yigize umupolisi wese cyane. Ubundi se kuvugana na Putin ni ikibazo Putin si umuperezida nka Biden ibihugu byose biri souveraine byigenga binafite ingufu. Erega nubwo Amerika bivuga gutyo yego kwishyira amafaranga menshi mu birori ariko nanone Uburusiya ari mu bihugu bitanu by'ibihangange ifite droit de veto. None se Guterres najya kwiteranya na Putin akiteranya na Xi Jinping ntamenye ibyo Sunak atekereza ntamenye Emmanuel Macron atekereza azagendera ku bya Amerika gusa se. Ariko uno mudamu Amina Mohamed si umunyakenya arya yahoze ari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kenya ahubwo rero niwe wungirije Guterres abanyamerika babumviriza ngo bamwumvirije hagati mu kwezi kwa kabiri. Aho bavuga ko ngo Guterres mu guhamagara yigeze guhamagara perezida wa European Commission uwo bita Ursula for Europe to produce more weapons and ammunition as a result of the war in Ukraine. The two also talk about a recent summit of African leaders. Amina Mohamed says that Kenya's President William Ruto is ruthless and that she doesn't trust him. Urumva ngo Amina Mohamed
ntabwo yemera William Ruto. Ntabwo yemera William Ruto. Abanyamerika nabo bakaba babikuruye muri kwa kumviriza kwabo. BBC kabira bitangaje. BBC kabira bitangaje ariko BBC nayo yabonye izo nyandiko ziyigeraho, ntabwo ariyo yabishyize ku karubanda. Ntabwo byose byavuye muri Pentagon nk'uko ba Snowden bagiye babigenza. Bose basa n'abigira ko batazaho n'amabanga yaturutse. Ariko ntabwo nanjye sinturastinga Amerika. Amerika ishobora gukora ibi ngibi ikanatagaguza inzandiko zayo igira ngo igire imere nk'irimo gutera ibuye mu giti irebe inyoni zirimo uko zingana. Ikajya bavuga ngo bahibye amabanga Lloyd akikubita mu gatuza uriya Pentagon boss ati ibintu ubwo turaza kukurikirana hafi, ariko ayo mabanga yashyize hanze kugira ngo buri muntu wese agende akura amayi. Wabibwirwa n'iki? Kwiba amabanga Amerika biroroshye ariko ikinyamakuru The Washington Post kivuga ko umuntu waba waramenye amabanga ari umuntu umusore rwose ukiri muto uri mu myaka 20 ngo wakoze mu birindiro bya gisirikare. Ngo ni gun enthusiast. Ubwo no kuvuga iki? No kuvuga ni n'umuntu ukunda imbunda se. Nyine ni umuntu mu bintu bya diploma, ibintu abene zimfugo zikoreshwa ahangaha ushobora kureba niba nta bundi busobanuro ifite, ariko nyine yaba ari umuntu ukunda kuba hafi y'ibintu bya gisirikare, wenda ukabitwara muri ubwo buryo. Burya hari abantu bateye batyo ku buryo n'amakuru asoma defense n'iki byose. Bavuga rero ko ayo makuru ngo yayasangije agatsiko gato k'abasore n'abagabo who share a love of guns. Bakunda imbunda. Bafite buri ishyirahamwe ku buryo bakunda. None se ntabwo uzi ko muri sosiyete nta mu Rwanda barahari bakunda intuzi, bajya bakora n'abasore njyabona bo mu biryogo bakunda imodoka, bajya no gukina ibintu by'imodoka ku bibuga. Babaziza ariko bakanazivamo bakazirukankana, arayatsa akayikubita ikiboga akavamo agasimbuka akayiruka akayisubiramo. Rero ibyo ni urugero nari ntazi. Hariho na gun enthusiast urumva ko bafite n'amagroupe rero cyane, akibahereza ati nawe mubihe n'abandi. BBC bifasha, BBC za The Washington Post zirabifata. Rero John Kirby ni umuvugizi w'akanama k'igihugu k'umutekano akavuga ati this was a series of dangerous risks. We don't know who is responsible, we don't know why, and we are assessing the national security implications, and right now there is also a criminal investigation. Ibyo bitangaje ejo hashize. Ati ntabwo tuzi umuntu wabikoze, tuzi n'impamvu yabikoze, gusa turimo turasesengura ati tureba niba hari ikintu byagira ku mutekano w'igihugu. Ati kandi n'iperereza ku cyaha rirashoboka cyane. Ati we want to get to the bottom of this, we want to find out who did this and why. Ngo byose byahereye kuri social media. Arababwiye nti isi ubu iri ku karubanda, abantu bakazeka bakagira ngo uti urumva. Ariko hano hari indi nyandiko irimo kuvuga iti nta n'uwanamenya niba abakora ibyo ngibyo atari abantu bo begereye Kremlin, ngo bakoresha Telegram cyane urumva, kandi ngo bakaba nyine ari abahanga mu bintu bijyanye na guhakinga. Amerika yaruga amabanga yanyu yagiye ku mugaragaro, ariko ni nkuko navuze Amerika nayo ishobora kubishaka gushyira abantu hanze ku karubanda, igakoresha uburyo bwo kurikinga iyo ubwayo amabanga yayo kugira ngo niba ari abasebywe kuko niyo urebye rwose nubwo babyita amabanga ariko bahise bataka ntuze baduteresi, nta hantu ubona implication igaruka kuri Leta Zunze Ubumwe cyane igaragara. Harazamo ibintu byo hanze nk'ubu hajemo ibijyanye n'ibiganiro bya perezida wa Korea y'Epfo n'umwungirije ku bijyanye no kuba wakohereza intwaro muri Ukraine. Hazamo iby'abasirikare ngo b'Abongereza, Abafaransa baba barohejwe muri Ukraine. Wabonye ko Macron wahita bitera utwatsi ati rwose nta basirikare twe dufite hariya, ariko nta kintu ubona kireba Amerika cyane. Erega fata nk'iyo ngiyo y'ingabo z'Abafaransa muri Ukraine, ijambo byonyine Emmanuel Macron yaramaze
niba byarasohotse mbere cyangwa nyuma ntabwo mbyibuka neza ariko n'ubundi perezida ibyo byasohotse mbere yari hari ibintu Macron yavuze urumva rero byose bimeze nk'ubyaba ni mu kintu bita kwivuna umwanzi nko kwihorera Amerika irasa nk'ishaka kwihora ku ntuze ku bantu runaka ikajya ifata amabanga ikajugunya cyane cyane abarimo baragenda bigura intege mu kuyifasha muri Ukraine kandi ifite ubwoba bwo kwishyira hamwe. Urabona n'ibintu China imaze iminsi ikora the bonds office zo guhuza ibihugu bitumvikana vuba aha ngaha uzi ko Arabie Saoudite bagiye kuvuga rumwe na Iran. Perezida wa Syria Bashar al-Assad nawe agiye gusura Arabie Saoudite. Urumva rero ko hari ikintu kimeze nka bloke yindi irimo gukorwa n'Ubushinwa n'Uburusiya kidashimishije Amerika. Kandi rero nubwo Amerika ari igihanganye cy'igihugu gikomeye ariko nta cyayishimisha muri ibyo byose. Erega ntabwo nawe wakwishimira ko izo bloke zigenda zisa nk'izishaka kwiyubaka kandi imbere aha ngaha ifite ibibazo biri hafi aha ngaha. Hari inama ya Russia Africa, hakaba inama ya G20, uzi ko binavugwa ko Putin azajya muri South Africa ariko akaba afite ino challenge y'inzandiko zamushyiriweho. Ntabwo byoroshye rero ugiye kuvuga riba ubona igihugu nk'Ubufaransa wavuga ko gifite ijambo rikomeye kurusha ibindi mu bihugu by'Uburayi. Kivuga kiti rwose banyaburayi igihe kirageze ngo mureke kujya muhora mugendera munsi y'ukwaha kw'Abanyamerika. Urumva ko icyo ni ikintu gikomeye Amerika igomba gutangira hakiri kare. Wowe wivugiye ariko uti niba ari wese niba kaneza uvuga uti buriya France ntimuzayisuzugure. Ni mu bihugu byaharaniye ko Amerika ibona ubwigenge cyane. Yafashije Amerika kubona ubwigenge. Impamvu uzumva niba bijyanye n'amateka neza n'imijyi imwe yo muri Amerika yamaze ifite amazina y'Igifaransa. Abafaransa bafite uruhare nabo mu kugira ijambo no gucalenjinga. Bafite n'intara rwose buriya Louisiane n'intara y'Abafrancophone iri mu duce twinshi. Ni nayo leta ubanza yo muri Amerika ivugwamo Igifaransa. Buriya hari leta y'Igifaransa. Bafite umurwa mukuru witwa Nouvelle Orléans. Havugwa Igifaransa n'abantu batuye akenshi bumva n'amazina yabo rwose ari ba Sebastien. Amazina y'Igifaransa ukuntu nk'uko hari quartier nabonye muri umwe mu mijyi niba ari New York nayo y'Abanya-Ukraine nini cyane. No mu bindi biganiro za diversité culturelle ariko ahantu twavuze ahandi tutavuze ni hehe? Ahantu twava tutavuze ni umubano urimo umwuka mubi hagati y'Ubudage n'igihugu cya Chad cya Mahamat. Hahandi Mahamat N'Djamena yirukanye ambasaderi w'Ubudage. Ntabwo nakunze kubyitaho cyane, bafite ikibazo ki ntiwabikurikiranye ariko ikintu utamenye nuko Ubudage nabwo bwahise busezerera uwa N'Djamena wa Chad. Ariko biriya Chad ni akagabo uzi kugira gutyo ukigerera Ubudage. Buriya iyo wabanje kwirukana ambasaderi ni wowe werekanye imisuri hanyuma ndi guhita ariko retaliation bakirukana wawe. Nabyo bibaho mu buzima ariko buryo wakubanje aba yakubanje. Ubwo se birimo gukemura ikibazo ese barapfa iki? Ikintu bapfa Chad ishinja ambasaderi w'Ubudage ngo kwivanga mu bibazo bya kiriya gihugu ngo n'amagambo arimo ibintu byo guca kubiri. Mu gihe uno mwambasaderi ngo yagiye nawe ngo Chad nani mushinja kutubahiriza amahame agenga abadiplomate. Ariko bikavuga ko n'umwambasaderi yagiye anenga cyane guverinoma kuba irimo iratinda gusubiza ubutegetsi abasivile. Ibintu nk'ibyo ngibyo noneho ibintu Chad ibona ari ukwivanga mu bitamureba. Ndabona rero ubanza reka tugerageze ntawamenye nabona ubanza amajoro w'ingoma yabonetse. Twagerageza twamubaza amapudeti makeya niba ari ready tukamubaza tukumva ko ashobora kutuvugisha. Allo mu majoro w'ingoma. Vous allez bien? Très bien. Votre voix est encore un peu lointaine maintenant. Vous pouvez monter la voix? Oui, ça va bien. Ok, ça va maintenant? Oui, ça va. Comment se porte la situation à la ligne de front si
il n'y a pas de questions ou bien si ça va ou si ça bouge. Hein? Ok, merci. Mais tout le monde a suivi. Chez nous, nous voulons le dialogue, donc nous ne voulons pas la guerre. Mais c'est la coalition gouvernementale. Vous avez suivi ce sont eux qui nous attaquaient. Ils ont attaqué immédiatement nos positions. Ils sont venus sur l'axe Kibumba, dont certaines personnes ne comprennent absolument pas, puisque les gens se posent la question, est-ce que vous êtes à Kibumba, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la coalition du gouvernement, donc cette coalition gouvernementale, a attaqué nos positions sur l'axe. Moi je parle comme un militaire. Lorsque nous disons sur l'axe Kibumba, donc je pense que c'est donc non. Si nous disons parfaitement bien sur l'axe Kibumba, ils ont attaqué nos positions alors que nous étions dans les retranchements. C'est-à-dire on avait libéré Kibumba Centre, on avait libéré, nous étions dans les camps de retranchement et ils ont attaqué nos lignes, profitant de la zone que nous avons cédée à l'Est African Community Regional Force. Ils ont attaqué nos lignes. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que vous n'avez pas cédé tout le Kibumba en totalité. Mais non, les gens ne comprennent pas. Lorsque je dis l'axe Kibumba, ça ne veut pas dire que Kibumba. Donc c'est l'axe Kibumba, puisque le retrait est progressif. Le retrait, donc, comme nous disons à tout moment avec l'Est African Community Regional Forces, donc notre retrait est progressif. Donc c'est une procédure donc, qui échelonne en plusieurs processus. Nous avons cédé donc Kibumba et nous étions dans les camps de retranchement, donc afin que nous puissions s'organiser pour aller là où nous devons aller. Donc nous étions dans les camps de retranchement que l'Est African Community avait même signé que c'est notre camp de retranchement. C'est-à-dire nous allons attendre nos forces, nous allons les regrouper là-bas. Donc c'est ça, ils ont attaqué nos camps de retranchement. Et le gouvernement de Kinshasa a montré quelques soi-disant autodéfense groupes qui vous ont attaqué. Est-ce que c'est vraiment vrai que ce sont des autodéfenses qui vous ont attaqué ou bien c'est les autres? Mais c'est du théâtre que le gouvernement est en train de faire. Et ça, le gouvernement joue au fait. Donc, ce que le gouvernement congolais est en train de faire, donc c'est de l'hypocrisie à outrance. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Donc, il travaille, tout le monde connaît, c'est un secret de Polichinelle. Même l'ONU connaît, tout le monde, il y a des organismes qui en parlent. Mais le FRDC travaille concomitamment avec le FDLR, avec le APCLS, avec les Wazalendo, les Nyatura, les Maïmaï, le CMC, des Kodeko. C'est une série de ces gens qui travaillent ensemble. Tout le monde connaît. Mais lorsqu'ils disent cela, où est-ce qu'ils ont pris des armes? Mais c'est le gouvernement qui leur donne. Même le ministre lui-même l'avait reconnu, il a parlé de réservistes. Donc on les appelle les réservistes de l'armée. Donc ce sont des éléments qui font partie de FARDC. Il s'agit des informations disant que le M23 se tenait à donner des amples informations écrites officiellement vis-à-vis de cette attaque. Pourquoi vous vous êtes retenu à ce qui concerne la sortie du communiqué condamnant cette attaque? Il y aura les communiqués, c'est l'administration, monsieur. L'administration, on ne fait pas ça. L'administration, c'est une quelque chose. Donc, on doit réfléchir, on doit écrire de ce qui s'est déroulé, c'est l'administration. On ne sait pas puisque tout le monde connaît. Tout le monde connaît, même ils ont parlé. Le gouvernement a enquêté cela. Le gouvernement a enquêté lorsqu'il montre des gens, c'est toi qui les ont attaqués. Mais tout le monde connaît ce qui s'est passé. Donc nous ne sommes pas pressés, nous allons le faire. Mon major, quelqu'un peut écouter que vous êtes en train de retrait, le processus de retrait. Est-ce que vous allez continuer ce retrait tant que le gouvernement
n'a pas répondu aux négociations directes, qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement ne bouge pas? Ah mais c'est ça que nous disons. En fait, nous avons obtempéré aux ordres de la hiérarchie, donc des chefs de la région. Eh bien, à partir du sommet, le mini-sommet de Luanda, à partir du sommet de Bujumbura, de Nairobi, ils nous ont demandé de se retirer dans certaines zones. Eh bien, ils ont fixé des zones où nous irons. Mais nous sommes tellement obnubilés par le respect de notre engagement. Nous avons dit, si tel est le cas, nous allons y faire, mais voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous écrivons, nous leur disons aussi ce qui se passe. Lorsque nous nous retirons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette coalition gouvernementale profite de ces milieux pour nous attaquer. Eh bien, c'est ce qui s'est passé à Kingi, à Kibirizi, à Kishiché, à Bambo et partout. Donc, ce qu'on appelle la coalition gouvernementale, les Wazalendo, les Maïmaï, je ne sais pas, machin, tous ces tralala là, ils profitent de ces milliers pour venir nous attaquer. Et tuer même des civils. Vous avez vu comment est-ce qu'on tue, on massacre des civils innocents à cause de leur morphologie. Donc, tout ce qu'on verra, il y a une morphologie, tout ci doit être tué. Mais tout le monde voit ça. Mais personne n'en parle. Mais c'est ce que nous avons dit à l'Est African Community Regional Forces. Mais qu'est-ce qui se passe? On tue, on viole les filles, mais personne n'en parle. On décapite même les femmes. On crève les yeux. On arrache les nez des gens, mais personne n'en parle. Ni la société civile, ni même tous ceux qui font des bruits, ni même le gouvernement, personne n'en parle. Même pas le prix Nobel Mukwege, puisqu'il est en train de dire d'autres histoires, mais lorsqu'on tue, on massacre déjà, mais personne n'en parle. Tout le monde reste baba, tout le monde reste bouche cousue. On ne comprend absolument rien. C'est que nous avons dit, nous avons respecté, nous nous retirons, mais ce qui se passe, eux-mêmes ils voient, mais personne n'en parle. Mais nous sommes respectueux de nos engagements, nous nous retirons puisqu'ils nous ont demandé de les faire. Nous les faisons, mais au retour, le gouvernement profite pour armer encore ces miliciens, armer les FDLR, armer. Nous étions à Kinyandoni par exemple, avec le colonel Mike, dont le commandant des contingents aux Ougandais. Mais la population de Kinyandoni a demandé à poser la question au colonel Mike. Lorsque vous demandez au M23 de se retirer, est-ce que vous serez à mesure de rassurer notre sécurité? D'autant plus que les FDLR sont à quelques kilomètres d'ici, donc là nous étions à Kinyandoni, et tuent et massacrent les gens dans des forêts. Mais personne n'en parle, tout le monde me dit, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais quant à nous, nous allons être respectueux, nous allons faire ce que ils nous demandent, mais la patience aussi aura la limite, certainement, la patience aura la limite. Il y a un citoyen d'Obunagana que nous avons contacté pendant ce programme maintenant, donc il y a quelques minutes. Il nous a dit qu'il a vu une chose louable, votre patrouille conjointe avec les EAC. Et c'est vrai ça? Comment est-ce que vous vivez ensemble? Votre cohabitation avec les forces est-africaines se porte comment? Mais qui a dit ça? Qui aurait dit ça? Qui a vu que nous faisons de patrouille conjointe avec les African Community Regional Forces? Mais je ne sais pas, il faut lui demander, il faut lui poser la question. Qu'est-ce qu'il attend de cela? Il a vu quoi? Mais il a mal interprété les faits. Donc il doit vous dire quel contexte et qui sont ces militaires-là qu'il a vu. Ben, quant à nous, il n'y a pas de patrouille mixte avec la force de l'Est African Community Regional Forces. Il n'y a pas de patrouille. Il nous a dit que vous contrôlez toujours la douane d'Obunagana et que vos jeeps sont devant devant des colonnes de matériel de l'armée ougandaise. Et il était en train de louer ça, donc il n'y a pas rien à contester. Monsieur, mais les gens doivent comprendre une chose. Je ne sais pas comment est-ce que les gens doivent réfléchir. Non, donc c'est une question purement politique que les gens doivent comprendre. Ok, lorsque vous dites que si nous avons nos agents à la douane, eh bien nous contrôlons, nous avons remis
la cité de Bunagana au contingent ougandais. Mais tout le monde avait vu les images. Tout le monde avait vu les images, les militaires sont là. Mais lorsque tu dis, est-ce que l'État c'est quoi? L'État c'est une personne morale des droits publics qui personnifie la nation à l'intérieur tout comme à l'extérieur, dont il assure l'administration. Mais l'administration de Bunagana est assurée par des Congolais. Mais il n'y a pas à respecter, il n'y a pas à demander beaucoup de choses. Ce sont des Congolais qui sont là et qui fait fonctionner l'appareil de l'État. Donc c'est tout à fait normal. Il n'y a même pas à se demander, à poser des questions. Ce sont des Congolais qui travaillent pour leur pays, pour leur nation. Aujourd'hui, rien n'a été signalé à la ligne de front. Donc, nous sommes le 13 avril. Il n'y a pas des attaques depuis votre adversaire. Monsieur, toujours, moi, je réponds à cette question. Donc, lorsqu'on ne nous attaque pas, nous, les M23, on n'a jamais attaqué personne. Et nous ne pouvons jamais attaquer personne. Parce que nous voulons les dialogues, nous respectons ce que le Conseil de sécurité demande, ce que l'Union africaine demande, ce que le président de la région demande. Donc, nous sommes tellement respectueux, mais le problème se pose au niveau du gouvernement. Puisque avec leur supplétif, ceux qu'ils ont appelé les réservistes, tous les Maïmaï, donc aujourd'hui, les FDLR sont des réservistes de FARDC. Donc nous, on n'attaque pas. Donc le FDLR de Codeco, tous ces bandits-là sont des réservistes de l'armée gouvernementale. Donc vous allez comprendre que l'armée a perdu vraiment la valeur salvatrice d'une armée nationale. Donc nous, on n'attaque personne. S'ils viennent nous attaquer, nous répondons, nous répliquons à leur fait. Mais nous n'attaquons personne. Donc s'ils ne viennent pas nous attaquer, il n'y a absolument rien, car nous sommes respectueux de notre engagement, monsieur. Votre message à donner pour notre audience qui suit la situation de près, votre message, mon major? Oui, mais le message est tellement simple. Je m'adresse directement à la communauté internationale et aux gens qui ne sont pas les extrémistes dans notre pays, le Congo. Nous, les M23, nous sommes un mouvement politico-militaire des Congolais, des d'une fils de ces pays que nous voulons un changement. Mais lorsque le monde entier nous demande, dont les gens nous demandent d'évacuer certaines zones que nous avons prises par notre sang, pour libérer la population qui souffre. Mais lorsqu'on nous demande de nous retirer, on le fait promptement. Mais la communauté internationale doit savoir une chose. Il doit voir de l'œil comment on continue à tuer et à massacrer les civils à cause de l'air national. Ferme les yeux. C'est comme si on est en train de dorloter le pouvoir en place de Kinshasa. Et c'est une chose très dangereuse. Puisque ce qui s'est passé, par exemple, au Rwanda en 1994, mais c'est ce qui se passe maintenant. Les génocides, ça commence comment? Lorsqu'on massacre les gens à cause de leur morphologie, à cause de leur appartenance ethnique, mais personne n'en parle à cause de leur langue, personne n'en parle. Lorsqu'on veut refouler tout un peuple qui soit apatride, mais personne n'en parle. Donc nous demanderons à la communauté internationale de ne pas jouer au jeu du gouvernement congolais. Puisque nous faisons notre part, mais le gouvernement congolais ne fait rien. Alors qu'il continue toujours encore à armer les extrémistes, à armer tous les maïmaï, à armer des Codeco qui massacrent les Hema en Ituri, à armer les maïmaï qui massacrent les Banyamulenge dans les hauts plateaux. Vous voyez ce qui se passe maintenant au Nord Kivu. Là où nous libérons, aucun Tutsi a le droit de vivre là-bas. Mais ça veut dire quoi ça? Donc les gens doivent laisser de fermer les yeux, puisque nous avons donné notre sang pour sauver cette population qui est tellement meurtrie, qui sont des Congolais marginalisés. Mais lorsque nous demande de se retirer et le gouvernement continue encore de réarmer ces gens pour massacrer, là, ça ne va pas. Donc la communauté internationale doit être franche et doit comprendre que tout le monde a droit à la vie dans ces pays et qu'il y a une minorité qui est en voie de disparition, donc on veut à tout prix exterminer dans ces pays. Et c'est là où il y a du danger. Tu dois jouer un franc jeu. Merci beaucoup, mon major Willy Ngoma. Si vous terminez? Oui, mais j'ai dit, au message du gouvernement congolais, donc il doit savoir une chose, la constitution est claire,
il n'y a pas un Congolais supérieur à l'autre. Tous les Congolais ont droit à la vie. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Donc, on ne peut pas tuer, on ne peut pas exterminer un peuple à cause de leur appartenance ethnique, ni à cause de leur morphologie. Eh bien, quant aux Congolais qui puissent y réfléchir, nous puissions vivre ensemble. Nous savons, nous sommes tous les fils de ces pays et personne n'a les droits plus supérieurs à l'autre. Ok, merci moi Major pour votre interview. Thank you. Wamwumvise rero Major Wiringoma, iyo umuntu avuga burya umuntu aba yashyushye umutwe. Gerageza rero ubwira abatumva ikinyarwanda mu magambo ahiye tugana no ku musozo w'ikiganiro. Wiringoma yarakaye cyane birumvikana muri ton ari gukoresha. Aravuga yagavuze ku mirwano nyine y'ikibumba, avuga ko bira bintu guverinoma iri kuvuga ngo ati ni ikinamico rwose biriya, ati kuko Wazalendo na FARDC wabitandukanya ngo baruma gabaye intwaro. Yego. Ati rero kugiye guhindukira ukavuga biriya bintu rwose no gusetsa abantu cyangwa ni ikinamico. Ni ikinamico rwose. Noneho kandi yanatinze ku kintu cyo gusobanura, ati genda bivuga nk'umusirikare, ati nabonye mukomeza kwibaza, sinzi abo babibajije cyangwa bibajije bari bo ukuntu turwanira ikibumba twarahavuye. Akoresha ijambo axe. Umuntu yagerageza kuvuga ati ni icyerekezo. Ati ni icyerekezo mu buryo bwa gisirikare, wabyita icyerekezo cya kibumba aho turi mu ndaki. Ngo ni cadre tranchement, ni nk'ahantu ni nkambi, ndetse avuga ko ari yase izirangabo za yase zayibahaye, aho ngo barimo basubire mbese nyuma yo kuva aho bari aho bategereje mu nabandi bategereje. Ndetse rero Major Wiringoma avuga ati twibere mu birindiro byacu, abo baratera, urumva ati twe ntitujya dutera, ati twe ntabwo tujya dutera. Hanyuma kandi anavuga yuko mu by'ukuri mu bintu byose basabwa gukora batarabona leta ya Kongo na FARDC hari ikintu bakoze na kimwe, atahubwo bahitamo guha intwaro FDLR. Ati kugeza ubwo ubu FDLR cyangwa se n'iyo mitwe yindi yavuze haruguru ati bitwa abareserviste. Ati namwe nimutubwire rero ubwo bizagenda gute? Major Wiringoma umva ko yarakaye ndetse yanibasiye umuryango mpuzamahanga ubutumwa herukiyeho kurebera ibikomeje kuba hariya, abantu bakishwa, abantu barimo baricwa bahowe amasura yabo nabo bari nuko bavutse. Aho yatanze urugero mu Rwanda ati barashaka ko hano bimera nko muri 1994 mu Rwanda, ateho batabye abantu mu nama, abatutsi mu nama bakishwa. Ati none natwe abantu barishwa, Communauté internationale ireba nta uhaga sopo Kinshasa nuko duhimbiraho gusa bava ngo musubire inyuma batareba n'urundi ruhande ibyo rurimo gukora. Ndetse na guverinoma ya Kinshasa yiha ubutumwa, ati ugomba kumenya ko ari itegeko nshinga, kandi mu itegeko nshinga rya Kongo abantu bose barangana. Ati umuntu wese ni ego, ni egale n'undi. Twanamubwiye kubyo umugenzi umugenzi we umuturage wa Bunagana yatubwiye, ati tubona rwose M23 ikontorora umupaka. Hano ashatse kubikwepa ariko ageze inyuma aravuga ati si ubundi umupaka abawukontorora bose ati ni uw'abakongomani. Ati ni abakongomani. Ati ikibazo kiri ati sinumva umuntu ubyibaza gutyo, icyabyibaza ariko ku bijyanye n'amapatrouille yacu avanze n'ingabo za East Africa. Ati ntabwo ari byo, ariko nuriya mu type rero ntabwo yigeze avuga ko bivanze, ahubwo yavuze ko zicanamo. Aho yavuze ngo imwe ngijya imbere indi ikajya inyuma. Ava byihorera ati imwe ijya imbere indi ikajya inyuma. Ati ukaba utamenya ibyo ari byo. Rero tumubaza niba uyu munsi nta hantu haba habaye imirwano si cyansubije, urumva, ariko niho yansubizaga ngo twe ntabwo dutera, ngo twe ntabwo dutera. Bigaragara ko rero muri Kongo haracyarimo agahaze, wa mugana w'abarundi, buri umwe wese aritotomba ukwe, undi akitotomba ukwe. Nanze kumujyana mu bya Addis Ababa, nzayibaza Canisius muri politike rwose. Gusa ubona ko guverinoma ya Kongo rwose ifite amayeri menshi irimo iragenda ikoresha yo kunaniza abo yita abanzi bayo. Byose barabishyize ku murongo. Ubona ko yiza amayeri yo kujya bateza izo nyeshyamba. Oya nibyo nakubwiye dutangira ikiganiro gishobora no gutera nawe yambaye imyenda nkakuriye. Cyane. None se harwana imyenda? Wapi? Bizajya bateza inyeshyamba. Twanamubajije impamvu M23 yaruciye ikarumira kuri icyo gitero, ikabana n'ubu
komunike cyangwa itangazo ryamagana kiriya gitero yari yasohora. yavuze ko barimo bararitegura. Itangazo ritegurwa iminsi ingahe? Ahagaragara. Itangazo ritegurwa amasaha arenga 24. Ntabwo ryoroshye, ariko reka dutegereze. Buriya nta wiyima umwima ahari. Nirisohoka tuzarisomera abadukurikira. Ndumva rero twasoza ikiganiro cyacu kugira ngo n'ubundi tujye no gutegura n'ibindi turebe ibirimo guhinda impande zose. Niwo murimo wacu twiyemeje. Hanyuma kandi Denis, uyu munsi niho icyumweru ngira ngo cyo kwibuka mu Rwanda kiri busozwe, hanyuma hagakomeza ya minsi 100. Tubwire rero abadukurikiye tuti dukomeze kwibuka kandi twiyubaka. Nahoze mbona mu kanya twinjira muri studio ndetse umuhango wo gusoza icyo cyumweru kuriya ubera ku musozi wa Rebero, abayobozi bakuru bari batangiye kuhagera, n'ubundi ubwo ngubwo bo mu ishami ryandika kuri bwiza.com barakomeza babahe izindi detaye. Natwe nitubona hari ibyo twagarukaho dushobora kuza kubigarukaho mu bindi biganiro bikurikira. Reka rero ngushimire Denis kuba wamfashije. Hari abantu twasuhuje uyu munsi minota nk'ibiri, simbizi byategwa nuko wabona twaba twiteguye kugira ngo uyu muco wacu utazacika, kandi tugomba kuwutsimbararaho rwose tugomba kuwutsimbararaho. Reka dusuhuza abantu wenda babashije kugira icyo bavuga ku kiganiro twakoze mu gitondo. Barimo Chris Jane ati mwakoze ku kiganiro cyari top, kuba interview batugejejeho ibindi bitekerezo. Merci beaucoup, much love. Munsurize Afande Marshal ahari. Tumwebaze Elijah nati good morning. Uyu munsi nabonye umuntu bita Kaka Wilson. Kaka Wilson sinayimuherutse. Ati muri Namibia turahari. Elijah rero gabanya kwiburisha. B&M yadukoreye intervention mu kiganiro, nawe reka tumushimire. Shirika niyo nkuru ati Denis Akawiri Ngoma, nagira ngo mbabwire ko nashakaga kuvuga ko ndi ku mugore. Yari ari ku mugonero. Ku mugonero se ne? Ukuntu umuntu aryama? Oya, ni ahantu yitwa ku mugonero. Habaho? Muri Kongo? Ariko ngo twebwe twasomye ku mugore, ariko niwe wanditse gutya hari. Hodari David Fudere na FARDC na tandukaniro. Urugero nka General Rugayi yari umwe mu bayobozi n'interahamwe muri kaminuza ya Mudende mu Rwanda. Yahunganye n'interahamwe nyinshi, abo bose ni ingabo za DRC ngaho. Erega nantuze bafite bamuvugaho. Chiko nabo bafite amazina ye bamuvugaho ko ashobora kuba ari mu bantu bateguwe na FARDC kuzavamo za FDL zikaze. Buriya agira irindi zina bajya bashaka gushyira hanze ry'ikinyarwanda. Sebadei Charles rero nawe reka tumusuhuze ati mu nzenze iri muri Goma ntabwo iri mu Bwunga. Shirika niyo nkuru mwiriwe neza bavandi, ikiganiro nge nkurikiye mbyutse kuko iwacu nibwo buba bukeye, ariko FARDC irabeshya niyo yateye, ahubwo barimo kuyobya uburari. Warahuza na Majoro Ngoma. Ndumva rero twagana ku musozo. Rero reka dusezere rero dushimira equipe technique yadufashaga muri kiganiro. Ubwo turashimira Justin wari ku hanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Ngushimire nawe Denis. Nanjye ndagushimiye Masha. Turabashimiye mwebwe mwese rero, tubifurije n'ubundi gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Ushobora gusoma www.bwiza.com ugakurikirana ku nkuru zanditseho nyinshi zizwe twaganiriyeho. Ushobora kandi no kujya kuri platform ya YouTube, no kwandikamo ijambo Bwiza, ugashyiramo umwanya, ukandika TV, ugakanda ukaza kubona ibiganiro byacu n'uruhererekane, wajya muri video, wajya muri live. Aho hose ubona ko tuhafite ibiganiro. Tubabwire ko ikiganiro n'ubundi uruvugiro ari akagaruka. Denis, reka tubwire abadukurikira tuti ciao ciao. Murakoze.